नमस्कार मु कृष्णा आपण मानक देशी हंगर रोषेई घर को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आम रोषेई घरे एक स्वीट डिश तैयारी करबा। एई स्वीट डिश टे देखिबा को जेतिकी सुंदर यार टेस्ट मते सेतिकी बढ़िया। ये स्वीट डिश टी हमर ब्रेड रो तैयारी होइछे जेहेतु एटा ब्रेड रो तैयारी होइछे एटा करबा बहुत इजी होइताए और टेस्टी मते होइताए। एटा को आपण माने विभिन्न ओकेजन रे ट्राई करि परिबे। ये स्वीट डिश रो ना होचे शाही टुकड़ा। एबे चलंतु ये डिश तैयारी करिवार प्रोसेसटा हमें देखि नबा। प्रथम आम ये ब्रेड नवा मुझे 7 ରୁ 8 पीस ब्रेड नहीं आपण मैंने आपण अनुजाई यार क्वांटिटी को कम बेसी करें। ये ब्रेड नेलापर यार साइड गुड़ाक फास्ट काटिदेवा जो मीठा कर सारे ये साइड गुड़ाक रही भल लगे तेणु साइड गुड़ाक फास्ट काटिदेवा। ये जो साइड गुड़ाक रही जाऊे या फोपाड़ेनि या गोटे जगह मुझे देखो स्टोर कर रखुचे आपण से गोटे जगह रखिपारे या ग्राइंडिंग कर गुंड को आप ब्रेड क्रम हिसाब से अलग डिश रे व्यवहार करें तेणु नष्ट करें। सब ब्रेड रो साइड कटा हो सारा पर मो ब्रेड को रेक्टांगुलर शेप रे काट दउछि जेहेतु मत रेक्टांगुलर शेप भल लगे से मो रेक्टांगुलर शेप कली। आप चाहिए आपण मन पसंद को शेप करें ट्रायंगल करें स्क्वायर करें राउंड करें जो शेप आपन को इच्छा आप से शेप रे को काटी पारिबे। सब ब्रेड को काटी सारा पर आम गोटे पैन नवा से तेल नवा ये मुझे रिफाइन तेल यूज कर चाहिए घी यूज करें। यहाँ पर तेल भल भाव में गरम हवा दरकार। केमी जानवे आप तेल गरम हो गला देखिए छोट छोट फुटका आसूचे ये फुटका आसला माने जानवे आप तेल गरम हो गला। तापर से कटा जाता ब्रेड स्लाइस को पकई भल भाव में छाणीदेवा आम। जी मु ब्रेड स्लाइस काटी मध्य अधा ब्रेड स्लाइस को मुझे फास्ट रे छाणी दूसरी देखिए मत बहुत सारा मो ब्रेड स्लाइस पकई गोटे फोक साहाଯ୍य एपट सेपट उल्टे भल भाव में छाणी दूसरी। ब्रेड छाणीला बेले फ्लेम को मीडियम फ्लेम रे रखिए बेसी हाई करेंगे कि बेसी लो फ्लेम रे छाणीबेनी। बेसी लो फ्लेम रे छाणीले ब्रेड गुड़िक अधिक तेल पी जाए और बेसी हाई रे छाणीले जल्दी पोड़ी जाए तेणु मीडियम फ्लेम रे छाणीले ठीक यार कलर आसीबो। पाखापाखि 2-3 मिनट छाणीला आप देखिए ब्रेड रो कलर धीरे धीरे चेंज होगी गोल्डन ब्राउन कलर हो आसे। ब्रेड रो स्लाइस गुड़िक 2 पट जाक गोल्डन ब्राउन कलर हवा दरकार।
ଆଉ या ठारू अधिका बेसी ब्राउन करेंगे, बेसी ब्राउन कले यार टेस्ट भल लगे। इतनी गोल्डन ब्राउन हो गले आपको छाणीदेवे। आप जेहेतु ब्रेड छाणला बेले बहुत तेल रही जाए, तेणु आपको भल भाव में छाणवे, जमी तेल सब बाहरी जी आपको भल भाव टे छाणीदेवे। तेल जमी कम ए बेसी तेल रही, बेसी तेल रही मिठार टेस्ट भल आसबनी, तेलिया लगे। आपको टे भल भाव में छाणवे जमी बेसी तेल न रही। ये सब को छाणी सारा पर आउ जो अधा स्लाइस रही था मुझे भाव में छाणी दूची। पूर्व थरक मुझे ब्रेड स्लाइस को छाणी थी, एथर से भाव में ब्रेड स्लाइस को उल्टा पुल्टा कर एपट सेपट गोल्डन ब्राउन है पर्यंत छाणी दूची। पे मोर ब्रेड स्लाइस गुड़िक गोल्डन ब्राउन हो गला, दुपट जाक गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर गोटे छणा साहाय्य छाणीदेवी। जो एक्स्ट्रा तेल गुड़ाक रही बाहर करनेबी। ब्रेड सबको छाणी सारा पर मु गोटे थाली रे टिश्यू पेपर पकईकि ब्रेड स्लाइस गुड़िक टिके स्लाइडली छेड़ा करके रखिदे। एमती करने द्वारा ए जो एक्स्ट्रा तेल रही से गुड़ाक बाहरी जीव। जदि एक्स्ट्रा तेल रही ब्रेड तार मिठार टेस्ट भल आसबनी। टेस्ट आमर भल आने सबुतक तेल बाहर करा पड़ो। से साइड कर छेड़ा कर रखीदे ये तेल जहाँ थी सी भी बाहरी जीव। यापर आउ गोटे जगार आम क्षीर नवा गोटे कप क्षीर नवा। ये मुझे गोटे कप व्यवहार कर कप्रे मु गोटे कप क्षीर नहीं गरम हाँवाई रखी। पाखापाखि 5 मिनट पर क्षीर धीरे धीरे फुटवा स्टार्ट कर। फुटवा स्टार्ट कलापर से 3 ରୁ 4 चामच चीनी ऐड करवा।
ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ିରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ତା ଦେହରେ ଖୋଲିକି ପକାଇଦେବା। କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଆମର ସାଇଡ଼ରୁ ଲାଗିଯିବ। Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ 2-3 ମିନିଟ୍ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ୍ କେଶର ପକାଇବା। କେଶର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। କେଶର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଷୀରର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଯେମିତିକି ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସୋକ୍ କରିକି ନରମ ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀରରେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା। 2 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ବୁଡ଼େଇଲେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ନରମ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ରାବିଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କପ୍ରେ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। କ୍ଷୀର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ରାବିଡ଼ି କଲା ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷୀରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଳେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଆମର ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ହାଇ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଲୋ ନୁହେଁ। ବେଶୀ ଲୋ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ହାଇ ହେଇଗଲେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ। Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Till we find a single reason not to say goodbye.
ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିକି କ୍ଷୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କ୍ଷୀରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ। ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଏବେ ଫୁଟି ଆମର ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅମୁଲର ମିଠାଇ ମେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅମୁଲ ମିଠାଇ ମେଟ୍ 3-4 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅମୁଲର ମିଠାଇ ମେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଆମର ଗାଢ଼ ହେଇଥାଏ, ରାବିଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମିଠା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମିଠାଇ ମେଟ୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମିଠାଇ ମେଟ୍ ଆମର କ୍ଷୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ମିଠାଇ ମେଟ୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇବା ଦରକାର। ନ ଗୋଳେଇଲେ କ୍ଷୀର ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୀର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ଭଲ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗାଢ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳଉଛି। ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ କ୍ଷୀର ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀର ଏବେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ କେଶର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏ କେଶରକୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ଏହାର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। କେଶର ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲର୍ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାବିଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ଥିକ୍ ହିଁ ରାବିଡ଼ିକୁ ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଥିକ୍ କରିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପରଫେକ୍ଟ ରାବିଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ରାବିଡ଼ି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା ବା ସଜାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଇଦେବି। Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେୟାରର ରାବିଡ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ରାବିଡ଼ି ଉପରେ ଦେଉଛି।
फास्ट लेयरटा भल भाव राबिडे कवर कर सारा पर ता ऊपर आउ गोटे ब्रेडर लेयर देदवा। सेकेंड ब्रेड लेयर ऊपर आम राबिड देदवा। देखिए तो राबिड गुड़ाक भल भाव पूरा भर्ती करके दे दूँ सबुआड़े राबिड दे दूँ। सबुआड़ पूरा भल भाव राबिड को घोड़े देवा दरकार। राबिड दे सारापर ऊपर आम किसी ड्राई फ्रूट द्वारा या गार्निशिंग करदेवा। जेकोसी ड्राई फ्रूट आपण पसंद से सब ड्राई फ्रूट देके आप गार्निशिंग करें। मुझे काजू आलमंड आउ पंपकिन सीड नहीं कि गार्निशिंग करछि। आपण पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर पारिबे। यही शाही टुकड़ा को आपण घरे बनातु और टेस्ट करके मते कमेंट करंतु एटा केमपरि लागुची। जदि आपनको वीडियोटी भल लगिला या को लाइक करंतु, शेयर करंतु और मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एबे आम शाही टुकड़ा प्रस्तुत हो गला। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।